Higala mayong buntag na sab kaninyong tanan, adlaw na sad nga Biyernes o sa gihapon inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy. Tulumanod para sa katawhan tungod kay importante kayo no nga ang mga kalihukan sa syudad direkta gyud ninyo madungog gikan gyud no sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix Uy. Unas tanan ato na mga pagpanimbaya sa 80 ka kabarangayan, diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga kasikbit nga lugar, kutob sa maabot sa atong signal, ayong buntag ninyong tanan. Buntag po niya, no, kang Ma'am Sheila Lucina Lumbatan, no, sa City Mayor's Office, kang Ma'am Kansa Lumbatan sa atong City Administrator, kang Attorney Roy Hilario Raagas, may buntag ninyo niya, kang ABC President Kagawan Alam Lim, buntag live kita no nga makita sa Rolando EOY page. Usbo na to live ta nga makita sa Rolando EOY page o madungog ta no sa ato mga radio partners una sa Magnum Radio may buntag niya kang Magnum Kuya John Albino may buntag niya sa Melotats no sa 95.7 FM Melotats sa 106.3 FM no sa radio natin karon taon naatay silutan dako na kini sa penalty karon nagsabot manggaling sa City Information Office 1 2 3 4 5 pag di makasulod among sirada bitaw tungod sa kabisi sa mga nangagi nga mga Biyernes pasalamat ta kay naa na gyud ang pinalangga ng Mayor sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, may buntag. May buntag kanimo, Dok, sa atong mga kauban, sa mga nagkalain-laing mga department manager sa kagamhanan sa Dakbayan. Mangayo kong pasaylo o pagsabot kaninyo. Nga sa pipila ka Biyernes, wala ako makatambong. Tungod po sa pagpangandam, nakabisi sa taliabot nga milabay nga BSPE elections tungod kay atong gitabangan ang mga kandidato sa Dakbayan labi na sa kandidato sa Barangay Carmen nga nanimpalad ta naningkamot ta kay ang atong giila nga kaatbang sa politika dili basta-basta nga sapian unay usa sa mga hinungdan nga atong usang gikabisihan o gipangandaman gyud o karong higayuna usab magpadangat ko sa akong pahalipay, pasalamat sa mga taong misalig sa kandidatura, sa Pangulo ni Vice Mayor Kikang o nga nahimo siyang kapitan, sa tanang mitabang sa mga kawani sa Dakbayan, sa mga kaigsuonan nato sa Barangay Carmen, sa mga tanang dumadapig nga nagmalampuso, nagmalinaw ng maong piliay, o kaninyong tanan labi na sa buhatan sa CIO, nga pipila ta kasimana wala nagkakitaay, wala nagkapanimbaya, pero sa akong pagbalik karong adlaw dako na kaayog kausaban kay ang inyong pahiyom dili na mabasta-basta ug di na masukod ang inyong katawa. Ambot unsa kay hinungdan nga nganong mo katawa mo susama niining inyong gipakita karon nga wala man ni nga maong pahiyom sa nanglabay nga mga adlaw. Tingali, taliabot, tingali nga makadawat sila sa ilang bonus. Okay, o nang hinungdan tingali, Dokroni. So, kaninyong tanan, salamat kayo ug maayong buntag. Pila ka kasimana nga Mayor, amo nang gikwenta mi magutangan ka na mong 50,000. Paggawas mo karon, yung ka magkagawas buhi. Uy, Kani mo ako mas ubayad lang yung sa 50,000 kay sa pagawason ko nga di nakakagawas buhi. Kay minimum ka ganina nga. Mamaylo ko ni Tia Lucina. Naama si Tia Lucina kanunay kang malipayon kay sila nga nakuan basin. Unsa man bonus o ang penalty? Wala gyud na way kaso na basta naa lang si Tia Lucina. Kaya si Tia Lucina mo ni akong bayluan. So Tia Lucina lakaw na. Mo gini siya akong dalangpanan sa tanang higayon nga magkalisod-lisod ko o magkinahanglan ko sa bisag unsa naa na si Tia Lucina labi na kon makahisgot ko og panalapi kana siya dili pa gani nako siya hangyoon mukuot na siya mangita na siya sa iyang bah
Pero bitaw po niya si Am. Mayor, una, congrats, no? Salamat kayo, Doc Ron. Murag bag-o lang kag ato mong tingaling aging Martis. adlaw Martis. ang kuan, no? Mass vote-taking sa mga bag-ong napili. How does it feel niyo? Nagpasalamat ko sa ila nga naghatag sila og panahon o sa higayon nga nagmas o taking sila o katong mga nariilik ng mga barangay officials, mga kapitan o mga mga barangay kagawad, iski chairman o iski kagawad o katong mga independent nga mga kagawad nga nakadaog nga apil ni atong tungura nga magpa-utiking o panumpa sa ilang katungdanan. Sa 40 City ka mga kapitanes o 40 City ka mga iski person sa miaging adlaw o kagahapon mismo aduna gihapoy mga kapitan o mga iski chairman nga mipasabot miduol nga magpasilong sila, so dili na 40 City ka mga kapitan o dili na po 40 City ka mga iski chairman. So ako silang ipasalamatan o penungdan po nako sila o kalipay nga salamat nga nagpaluyo mo sa atong administrasyon kay ang inyong pagpaluyo sa inyong administrasyon dili lang nga ang inyong pag-ila sa atong administrasyon kundi naglantaw pod mo sa kalambuan sa inyong barangay nga inyong gialagaran o mismo ang inyong relasyon sa mga panahon kamo magkinahanglan ang inyong mga katawan o panabang aduna mo'y madaganan nga ikatabang ninyo sa inyong mga kaigsuonan. Pero kaganina, Mayor, ingon ka, Mayor, dili basta-basta especially ang nakaatbang sa imong anak. No? Unsa ba nga klases pagpangandam ka busy imong kay dili malalis, Mayor, nga gabaha gid ang kwarta nila, Mayor. At tinuod gyud kay nailamang gyud sa dakbayan nga usa sila sa mga sapian nya kita in taon pobre ra man gyud kaayo ta pero naningkamot lang kaya kaduha ang ato lang giampingan ang ato lang relasyon sa atong isig ka tawo labi na sa mga tawo nga nianang panahon nang magkinahanglan sa ilang hinabang matagaan nato og higayon panahon nga madungog mapaminawan ang ilang katuyuan o mismo sa ginagmay mahatagan nato sila sa ilang gikinahanglan nga panabang. Ikaw ba, Mayor, miabot ba sa imo na apiki mo ka sa ikang ani nga tapat? Kaya mo na Apiki gyud kung mahitungod og panalapi pero sa relasyon o sa serbisyo dili ni namo maapuan matandi tungod kay may eleksyon o wala nagserbisyo mi sa katawhan naghatag mig panahon og higayon sa katawhan. So sa panahon siya dunay pinili ay dunay duha ka bulan, 3 ka bulan magmeeting mi sa akong mga anak. Labi na katong tuwa sa layo. Magmeeting kay kuan na malang mi, upat na malang mi magmeeting. Sa una 5, kami rang upat magmeeting. Labi na kung magkinahanglan og mga bala. Kay lisod magkayo nga mo asdang ta sa gubat. Labi na kining atong at kaatbang murabag Amerika nga powerful kayo, superpower. So among mitingan na nga panahon na kay na among butay gamay nga negosyo o mismo dili pa ta gusto nga maapektuhan ang atong negosyo. So amo nang mitingan Doc Ronnie. Gawas sa Mismo naandan po namo na dunay taliabot nga pinili ay 2025. Wa pay eleksyon sa barangay. Giandaman na namo Doc Ronnie. Mismo ang barangay eleksyon giandaman na namo. Kaya balo na may kinsay among padaganon sa among pamilya. Pero dili mami mapagarbuhon nga magpahibalo mi sa mga tao. Muna nga karon pod mismo sa 2025 nangandam na may kinsay modagan pagka-mayor, kinsay modagan congressman, kinsay modagan og kagawad. O amo pong gilantaw kung kinsa ang among kaatbang. Dili may mangandam ka ng diha na dayon. yan. Naapil ba si Ivy Guantero sa kagawad? Wala. Wala pa siya na nga. Nagpasabot siya, Doc Ronnie, pero nagpaabot lang siya Nagpaabot kung lang siya. ang magdesisyon yun katong iyang tinapigan.
Ida mao day so Maghulat-hulat na siya. ay nalag-apil. Dok Ronnie, maghulat-hulat na siya bagay ipakita pod niya ang iyang pagmahal nga kung unsay iyang tingog, mao ba di ay. unsay desisyon sa Jesus. iyang love na Dok Ronnie. So di mayo di na siya mo apil. Naam po siya love. Naunsa man ka love? Kumusta man ka love? Naunsa man ka love? Kana bitaw Dok Ronnie, kana bitaw wala na tawag sa imong dagnay o tawag sa imong unang bitang kuan. Ang ikaduha mo, lamin na kayo bitaw, love, naunsa man ka love? Kumusta man ka love? Okay na ka love? Ano na ba? Nanay tuno bitaw, okay na ka love? Naunsa ka love? Bitaw yun, niliti ang pagpanganda mo, siyempre, kuan kay Camille, no? But, naapagod si Oscar Moreno, Lordan Suan, Bambi, nga mitindog sa entablado, mabaka lamukaan ang panahon namin. Wala ko lamukaan na, Dok Ronnie, kay ngano. Nagsalig ko sa katawhan sa Barangay Carmen. O sa mismo sa programa na among ginatrabaho tanan sa akong mga kauban nga naglihok o nagapangandam ni Ana. Dako kay ko pagsalig. Usab, mismo epektibo usab kaayo ng atong mga leader, ng atong mga inila o mga sinaligan nga nakasulod sa ila, nakalaom gyud ko nga sa adlaw ni Anang maong hukom. Wala ba kabalibo email nga gitindog si Oscar Moreno, Bambi, Lordan, wa ba? Di naman natuan. Wa ba? Oh. So wagid mo Wala man kalimot. Wala man. Napagisalde. Mintas ang tao doon na pa'y kahuna-huna sa ayuda, Dok Ronnie. Wa ba? Mintas ang tao di kalimot sa ayuda, Dok Di Ronnie. gyud mo epekto. Bisang pag intiro adlaw siya mo patong sa entablado. Di gyud mo epekto. Wala. Mintas lagi. Mintas lang. Di pa malintan sa tao ang ayuda. So, bitat. Bisang pag musikit siya. No, dili lalim ba kanang kuan? 100 akong gitan-aw 108 ka presento mayor kaluoy sa Dios. Wa gyud gidaugan. Wala siya nadaugan ang luoy lang kaayo nga sa ako simbako mahitabo wa man na sukad na hitabo. Kung mismo sa akong kaugalingong presinto dawaton nako ang kapildihan apan ang dili gyud nako madawat mismo sa akong kaugalingong presinto dili ko kadaog. Kana lang unta bisag doon na lay fight wala pa gyud katunga Dok Ronnie. So kana mayor vindication ilhanan gimahal gyud si Kikang sa Nahigmata na ang mga tao nga mismo sa pila ka bulan o tuig sa ilang pangatundanan, maila lang o mahinumduman ang tao sa panahon nga sila adunay katuyuan. Apan sa panahon nga ang tao nga adunay kinahanglanon pakitabang o hangyo, dili na nila matagaagi gayon sa pakigatubang. Kuan, no? Ang resulta mayor makabubuhong yun. Sigurado ta mayor nga ang maong resulta makapadugang makapaikang pagsamot kang Kikang sa Mao ni siya sa mga resulta sa mga nanglabay nga mga piliay nga barangay elections nga nahibalik na ang pagsalig sa tao sa Carmen kay atong miaging eleksyon 2022 wala man napildi si Kikang sa barangay Carmen midaog lang apan dili sama sa akong pagdaog nga dako kayong biya ang akong kaatbang. Kay kun ang maong pagdaog nako sa barangay Carmen, maupoy untay na daogan ni Kikang. Daog gihapon si Kikang kung totalon ang iyang total nga buto nga napildihan. Please ko ani gipakita gyud sa tawo marag ni balik gyud no ang mga kanhiay. Madungagan pa tingali na puhon. Madungagan pa na puhon. Okay, Dok Ronnie, giandaman na po na ako ni. Naman mo. Ha? Pero nagpabilin si Kapitan Lorna Oy nga numero 1. Numero 1. Maura gihapon sa pipila ka mga eleksyon, ang number 1 gihapon nga kagawad, uy gihapon si Kato si Tawe, si Kikang na number 1, si Kapitana kaduha na nagbalik pagka-kapitan, number 1 nga kagawad. Unsa may kuan ana kanang sekreto mo yun? Mayong tao. Dili bakakon. Dili baka. Matinud-anon. Usaw man nimo pagka matinud-anon kung bakakon ka. Bakakon ka. Bitaw.
Kay bisan Mayor, nakita man ako sa Facebook, sa dihang mga hinungaw ni Mayor, narasa na ni mo tubago ni mo. Sa interview mo gud kang Mr. John Suwan, pangutana siya kung siya'y tsansa. Di ko na siya musulod kung wa niya makita nga dako gud kayong kahigayunan. Sa Nabutahan? ako, tukag miintra ko sa politika, dili ako makasulti ni anak kay ngano. Dili ta kahibalo sa kahiladman o sa huna-huna sa tao. Kay mismo, ang tao nga imong maatubang maistorya, imong pangutan-on kung asa siya, natural mo tubagin na siya naa sa imo. Apan sa kaularian o mismo sa iyang kasing-kasing nga mao'y magtug-an mo tudlo sa tinuod nga dunay pagbati nga malakalaom nga mo serbisyo ug matinud-anon kayong mulagat sa katawan mausab gyud Doc Ronnie. Good, no? So again, no, congrats dia former Vice Mayor Riner Kika. Nanarbaho na sige dog tawag sa ako kay karon tungod sa kadaghang tao dito karon sa Barangay Carmen sukad siya naglingkod dili malikayan nga makapanawag kada adlaw mangayog tabang ako gyapon siyang gisuportaran kay dili ko gusto nga madismaya ang mga tao sa mga panahon nga mangayog hinabang gani mismo diha sa atong People's Day daghan kay mga tao nga mga Carminanon nga mangayog tabang bisan nasayod ko nga gitabangan sila sa kapitan sa Barangay Carmen o ni Kikang, dili gihapon nako sila hikawan sa pagtunol nako sa tabang sa ilang ikadugang sa kasulbaran sa ilang problema sama usab sa mga tao sa nagkalain-laing barangay ug dili malikayan dunay mga tao nga na transient mga visitors nga dili makauli sa ilang puloy-anan kay nawad-an sila pamasahe tabangan gihapon nako so tanang mga tao nga mag-anha sa ato sa People's Day tagaan gyud nako kinabang sa walay pag-ila pagpili sa bulok sa politika. So, no? So, mismo, nadungog ninyo mga igsoon, no? O kita sad, ito, anak, na ang Carmen karon naagyod sa maayong mga kamot sa dugayng panahon o gisundan ni former Vice Mayor Kika. Sa primerong adlaw Doc Ronnie nga motoy ilang propaganda bag-ohon ang Barangay Carmen. So nagpasalamat ko nga ang mga tao naningkamot naninguha nga wala ko kahibalo nga dili dai sila gusto sa bag-ohon nga Carmen. Unsa man day bag-ohon sa Carmen nga ang batakang serbisyo matag adlaw sa Barangay Carmen naaman. Ang nagsulti og bag-ohon ang Barangay Carmen katumang wala nakasinati o hinabang gikan sa Barangay Carmen. So may bag-ohon nga ang tanang kadalanan sa Barangay Carmen, simentado naman. Dunay mga problema, ginagmay. Kunsuga, well lighted ang Barangay Carmen. So may mo na ang mga tao, nangitag pamaagi nga, dili mi sa bag-ong Carmen. Nalipay ko, nagpasalamat ko sa mga katawan, nga nagpakita sila sa ilang kinaugalingon nga gipadayag nila ang ila pong sentimento nga wala sila nakinahanglan sa bag-ong Carmen kundi ipadayon ang mga batakang serbisyo nga ilang nga andan nga natagamtaman nila sa kagamhanan sa barangay. Okay, salamat kayo ni Ana Mayor, no? O dugang pag-isgot niini ato unang ipasa sa ato mga radio partners alang sa commercial break. Standby lang. Sugod po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o pilang alakay, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte Halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan mig panahon nga mamaligya mi diri sa Kugol
bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iya ming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kining pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gyud dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka, Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plaster nga negosyo o yagyo ming iplanuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi mayor nga magpadayon ang tanging ng imong mga plano para sa among kaugmaon sa among negosyo nga mulambo unta. Mara na mayor, dako kay salamat mayor sa imong gihatag nga higayon nga imo ming giatiman. Daghan salamat mayor. Sunod siya napit sa 11. Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, kapiritso, kung unsay kinahanglan toyo sa tao, ako nakipasa sa akong department managers. Aron tulog ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan ko kung lima pakitabang sa tao, masubad dahil. Unsay naagian sa mga katawhan na nag-antos sa gawa sa kainipon mo, ako'y akong ipakita sa ilang na niyan ang higayunan nagikupan ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan na ako rin naganagamtam sa magunaw, apan ang mga tao, ikaw na sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa, sukot karong Enero 11, dinhin na po sa gawas mo ang lagad mo servisyo sa katawhan. Ako di ay si Rena Jean Oyag, taga Barangay Tuburan, Cagayan de Oro City, ug nag-eskwela karon sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Usa ka City Scholar ug nagkuha ko sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Sa amuang nga time, way back 2020 to siya, ma'am, ano to siya ang pagsugod sa pandemic. Wala gyud mi kahibalo ato kay nabi mi sa bukid. Wala mi kahibalo kung asa mi mga apply, kung saan na mo pang-apply sa City Scholarship mismo. Nagpasalamat mi kay niabot
ang City Scholarships Office mismo sa among barangay nag-conduct sila og Scholars Caravan didto gitudloan mi nila sa process ug ila pud ming gipa-apply gamit ang ilaang mobile nga sakyanan nga gipa dito ra mi gipa-apply sa ilaang mga computers, ma'am. Wala pa gyud to naabot sa tuburan ang sakya ang ilaang mobile nga bus na ara to sa Taglimaw, so kami gyud ang nag-adto, ang uban kay murag na maylo pa ganitong pampagasolina sa motor para lang gyud nga maka-apply didto. Nang gibalon ra mi sa akong mga kauban, tibok gyud to hapon nga naghulat mi kung magpuli-puli lang mo kung kinsa ang makagamit sa mga computers. So dayon mi naka-apply, ma'am, and luckily karon nakasulod. Dako kayo siya og impact, ma'am, labi na sa ako ang mindset kay before wala ra gyud kayo sa ako ang kanang ngano man di ay og magskwela lang, so ayun ana lang bitaw siya nga kanang pangutok, ma'am. Pero karon nga naka-avail kog City Scholarship, nakain ko nga posible di ay nga ang government gyud labi na sa Scholars Caravan, nakain ko nga posible gyud di ay nga ang gobyerno gyud may moduol sa tao maghatag sa ilaang service. So kadto grateful gyud kayo ko ato labi na pud ang ako ang pamilya kay dili mo pud kay may anak ka financially stable, tapos karon kay na-enroll pagyud ko sa Xavier, so kung dili ko City Scholar murag asa ka ko mangitaw pang tuition. So ingon ana kayon ko nga bisan dai tudog pobre kay naaday gihapoy mga opportunities nga mahatag ang government sa amo, tapos amo po dayon siyang ma-enjoy o amo po dayon siyang magamit para pod makatabang sa mong pamilya. Ang ako magpapa, ma'am, kay naasira sila sa bukid, tapos may ma'am kay gaatiman sa amo ang balay, tapos ang ako ang papa kay nami gamayng umat usahay kay magwan pod siya nga kanang habal-habal driver. Dayon dili gid siya enough makita kay lima man mi kay igsuon. Duha na mi karon nga college. Nya ako ra isa ra sa kapamilya ang City Scholar. So akong gibuhat kay nagworking ko. So nakipuyo ko sa ko ang auntie. Hangtod karon murag sa ila ra gihapon ko ga contact bitaw pag nakoy kinahanglanon iunan kay murag kaulaw ko nga magsigi ko og contact sa hindi lang magpapa kay kabalo ko nga dili gid pod sa tanang panahon na sila mahatag. Ana gid to last time si Ma'am Petas nga kung scholar ka di ka pwede magtrabaho kay focus yung ka sa pag-eskwela, pero grabe na ko nga hinang iway sa iya nga ma'am kanang pwede ko mahimong GIP sa City Scholarships Office. Nag-apply ko sa iya ag June, pero saya sigurong kabisi nakatrabaho ko September na, pero bisan patuod ana kay murag dako gyapon kay akong pasalamat kay nahimo siyang pang-abag-abag sa ako ang kaugalingon nga kuan nga ako ang kaugalingong gastuhonon sa akong pag-eskwela dire. Inato siya, and then karon kay nagpadayon lang gihapon ko niya ang ingon daday ni papa kay ikaw gyud ang mahimong example sa imo ang maisuon kung makahuman ka. Nakita na ko ang value nga di ka pwede maglaglag kay of course mosunod imo mga manghod nang yun na bitawan. Then nakita po na ako nga akong gipasagdan ko sa akong ginikanan sa una o sa akong auntie nga guide sa ako murag dili siguro ko maka-eskwela pod karon sa college, ma'am. Dako kay akong pasalamat sa LGU Cagayan de Oro ang gipanguluhan ni Mayor Clarix Uy. Daghang kayong salamat, Mayor, kay tungod sa City Scholarship nga program sa imong pagsuporta sa City Scholarship program nagpadayon ang pagserbisyo sa mga kabatan-unan na gustong eskwela pero layo lang gyud sa oportunidad. So tuod daan ang atabang daghan kayong mga kabatan-unan nga nakalampos karon o nakatabang pod sa ila ang mga kauban og mga pamilya o kaparentihan. O kang Ma'am Petas sa among head sa City Scholarships Office, daghang kay salamat, ma'am, sa imo ang kanunay nga pag-amuma sa amoa o kanunay nga pagsuporta para makapadayon mi sa amo ang mga pangandoy o para mahimo pud ming leader pohon sa among mga komunidad. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor, Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao.
Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaanan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So, good morning, ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, Elsie. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw Ma'am Ana. Lugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naong sa tao, di na ni mo maklaro. Dili na. Sa imong right. Right. Okay, balik ta mga igsoon sa atong pagpanaguban sa tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarix. Uspo na to live ta no sa Rolando EOY page. Ayaw gid mo o pagbiya diya sa Rolando EOY page kay karon taon among ipadayon no ang ginagmay nga pahalipay no ni former Vice Mayor karon bagong kapitan sa Barangay Carmen ang napulo kabuok nga tagtunga sa sako nga bugas pinaagi sa among mga sayon nagyud kayo nga mga pangutana. Mayor, isgutan na to, Mayor, sa mga nanglabay sa pila naman katuig, sa katuig naman kakapin, Mayor ba? Sa katuig po. Okay. O usa sa gikahimutan, Mayor, nga programa nimo kinimang barangay empowerment. Nakadungog ta, Mayor, nga sa sunod tuig magpadayon ni unya matod pa dili na muminos sa tag 10 milyones ang imong igahin nga proyekto sa matag barangay nga sila ang magpili, sila ang magbuo. Mayor. Kana kay sa akong nahayagian, sa akong kasinatian, isip kapitan sa mga nanglabay nga mga katuigan, nga wala na tagamtami sa akong panahon. Gusto na ko nga ipakita ang ilang gahom sa pagpangita sa mga kalambuan sa ilang mga barangay. Kaya ang kapitan man ang labing nasayon, kung unsay haom sa mga kinanglanon o programa sa ilang matag barangay. Muna nga, kinatagaan mo kong higayon, muna nagmugna kong barangay empowerment tungod kay. Gusto ko nga makita sa ilang katawhan sa matag barangay nga ang ilang kapitan o ang mga barangay officialis adunay ginabuhat tabang sulbad sa kinanglanon sa ilang katawhan. Usab, di atong pagpanumpa nila sa ilang katungdanan, ako nakita po na sa netian, dili lang ang mga regular o mga barangay kapitan o barangay council ang gitagaan ako barangay empowerment. Mismo, ang iski chairman sa matag barangay, akong tagaan po sila empower sa ilang proyekto. Muna nga, dili na ko malikayan, unahon to na ko, nga, dili po na ko ikalimot, kay politika man unahon po na ko tong mga kapitan o mga iski chairman nga nakiguban usab kanako. Labi na tong bag-o lang nanumpa nga 40 city ka mga kapitan, 40 citizen ka mga iskimo. Dili po na ko ikalimot, Doc Ronnie. Kung katong kapitan nga dili ako unya na ay kagawad nga naa sa ako, mooy tagaan ako empower sa ilang proyekto nga sila mismo maningkamot maninguha isip barangay kagawad sa ilang barangay mapaabot po nako ang ilang gikinahanglan, Doc Ronnie. Yes, klaro na kay matod nimo politika man Politika man dili ikalimot. Di kalimot. So, Yan na. prangka-prangka na. Tinuod na. Dili Pero ko hatagan tanan. tagaan ako tanan, pero lahi ang pamaagi na dayon nga kinsay tagaan na. Dito sa kagawan nga ni Uban. Okay, at least klaro. Mayor, sa Senado, sa atong national, grabe ang paghisgot nila sa budget. Kumusta ang atong budget sa sunod tuig, Mayor? Doc Ronnie, dako na kong pahalipay, pasalamat sa atong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Guwapa na siya. Gwa pinakagwapa, pero isog lang. So, so nga sa Amazonas na. Pero mahuyang, Doc Ronnie. Mahuyang. Basta dili lang may minaditahan.
Maayo butan do krone. Pero iso kung binuangan. Dagan. Naagyo Mga brasad. ay labas kambras. Kanang kambras lapaw-lapaw na. Palabangan. Kana lang hapaw-hapaw ra man na sa panhit. Kanang iya dulot yun kay tag-asa magay kuko do krone. Pero sa akong pag-ila sa atong Vice Mayor buotan. Maayo kay siya do krone. Sa kainahan gihapon. O sa kainahan ko do krone nga naglantaw pod usab sa iyang katawan, sa iyang mga kauban. So salamat kayo Vice Mayor Bibot Rodriguez sa imong paningkamot nga giaprubahan, giuyunan ang atong budget sa sunod tuig uban sa membro sa 20th City Council nga mismo ang katong majority block uban sa duha ka mga kauban ni Vice Mayor Bibot Rodriguez nga City Councilor Esparcia o City Councilor James Judith. May pabor sa atong budget. So salamat kayo kay mismo kining budget dili para sa usa ka departamento, dili para sa usa ka mayor, kundi kining maong budget sa kinatibuk-an, kalambuan, kaayuhan sa tibuok dakbayan labi na sa mga katawhan. So, nakatutok may para gid sa mga tao. Naka-figure ano yun? Kini nga figure do krone mo ni 11.2 billion do krone ang atong 2024 annual budget do krone. So, at least klaro din, gani. Usa sa dako kayo ni Mayor kining itutukan kining yung barangay empowerment, no? Gilahi na siya do krone. Walay labot na sa 20% development fund. Gani, okay. Aron masabtan sa mga tao, sa miaging mga bulan, doon ako gipasupot nga dugang sa barangay empowerment sa kung wala ko masabuyop sa supplemental budget 4 or 3 ba to, ana, nga nagdugang sila og 150 million para sa barangay empowerment. Kay ako silang gipasabot nga mismo dili gyud nato kalimtan ang ubang mga kabarangayan na nagkinahanglan gyud og panabang gikan sa kagamhanan sa sa dakbayan. Salamat kaayo gihapon ko nga ilang giaprobahan ang akong gipangayo nga dugang nga budget do krone. Kay nakita Mayor nga para gud sa mga tao. Kita gid sa das katawan. Gani mismo do krone, akong gihangyo di ko maulaw ko moingog gimanduan kay dili ko gustuan nga term. Gihangyo nako ang atong city engineer labi na sa planning. Ang pagkongkrito sa atong kadalanan nga gipanguluhan o gihatag sa kagamhanan sa dakbayan kung unsa ang gibag-on ug kalapdon sa maong proyekto sa DPWH maoy pagasundon aron mulungtad yun og dugay dili mag-usik-usik ug magkalas-kalas ang kwarta sa kagamhanan sa dakbayan aron lang ingnon nga nasiminto ang dalan apan dili magdugay tungod sa kanipis muna sayang kayo do krone mo sa bahala na ug mubo nga masiminto apan mudunar og dugay nga panahon dili ingon nga propaganda lang nga nasiminto unya dili mo abot og usa ka tuig nangaliki nga buak ang maong dalan. At least patsada na no nga president. Mayor, sa mga nangagi nato nga mga programa daghan kaayo ga bisita unya kabalota nga kuan no daghan mga maayo nga mga best practices. Nakabisita din no ang taga Ilocos Norte nga mayor no, si Mayor Albert Chua uban sa iyang kapikas uban sa iyang ka mga sangguni iyang city council uban po sa iyang mga department heads alang sa sisterhood agreement o ilang gitun-an ang gipasabot pod nga gihanyag gipakita sa atong mga kauban kung unsa ang mga maayong mga programa sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga madawat maadaptar nila dito sa ilang dakbayan. Bisan tuod gamay ra nga syudad pero naningkamot ang maong mayor
nga ilag yung madawat ang maong mga programa nato sa Dakbayan. Ay nakita nila, Mayor. O siya man, na-showcase ba, Mayor, ang People's Day, Clarix ka servisyo? Wa ko kahibalo kay dili man ko mapagarbuhon anak dokro ni. Wala lang natumong pag-ani nila nag-People's Day. Di ko gusto nga akong ipasigarbo ang People's Day kay kana nga programa dokro ni inato ra ni. Inato ra ni ako ba. Kay maulaw ko kay kinsa ba kugot? Ako inato lang ni nga programa para sa katawhan. O salamat ko sa makanunayo natong mga kauban nga department managers o sa mga kanilang departamento nga wala in taon ko nila biyae, wala ko nila gikawang ang akong pagserbisyo sa katawhan o mismo salamat ko nga makanunayon kayo sila nga nakigatabang sa mga katawhan labi na katong nagkinahanglan. So, ubay na gyud ka mga LGUs ang nagpadayag niyo ba intention pagbisita din kuan kayo flattered ba ka ana Mayor? Garbo ka? Wala ko ana gyud nga kinaiya. Kaya ngano gibalik-balik gyud na ako. Mismo personal ko mapasabot sa akong mga department nga kaubang nga mga department manager. Pasalamat yun ko nga dili nako ni angkonon nga ako. Dili nako ni mahimo nga ako ra mag-inusara. Nagpasalamat ko ninyo nimo tungod sa imong makanunayon nga tabang. Nga ang imong pagpaningkamot giila nako og nabati nako og kaya ako yun ang pasalamatan, halipayan mo nako. Kay kung wala mo, dili ko makapadayon sa paghatod sa programa sa mga gikinahanglan sa katawhan. Dili nako na kinaiya dokro ni nga maghinambugiro ko. Layo na ka sa education champion. Layo. Dili nako na kinaiya nga ang kuno nako. Kinahanglan ilpon nako ang akong mga kauban, mga department manager nga nakita nako ang ilang mga paningkamot nga haong yun sa gikinahanglan sa katawhan. Muna kanunay kong magpasalamat kanila. Nganong magpaka-engineer man ko nga dili man ko engineer, mayor raman ko. Usahay doktor pa. Usahay doktor pa. Dili na hinambugiro mo na doktor ni. Hinambugiro naman na nga ang imong pag-ila sa imong kaugalingon, ikaw ra gyud nakahibalo. Ayaw. Tagai nimo ug higayon ang imong kauban kay sila mismo sa wala pa ka na mayor, ana-ana sila sa ilang katungdanan. Kung kasinatian sa serbisyo diha sa ilang matag departamento, labi silang nakahibalo og nasayod. Nga wala pa kami tungtong ning City Hall, naana sila daan nagserbisyo sa katawhan. Nganong imo man silang sapawan. Imong ilhon, pasalamatan, pahinungdan, tagdo nimo. Dili ingon kay kung mamayor na ka, ikaw ray labing nakahibalo, sa kasinatian layo pa. Bisang pag matulo ka termino nga mamayor, wala pa ka sa katunga sa imong kauban nga naghupot sa maong departamento. Exactly, no? Dos pa ana Mayor, very grateful ka nga tao, no? Kanunay yung kung mag-ila o kabubuton dokro ni, kay maugin ay gitudlo sa akong ginikanan. Ayaw yung kalimot sa mga tao nga nagtabang kanimo. Ilhon gyud nimo kanunay ang ilang tabang ug dili gyud nimo kalimtan. Kay moabot ra gyud ang adlaw nga ikaw paninglan ka sa kahitasan. Sa panahon nga ikaw paninglan, moabot gyud na sa imo dokro ni mo nang di gyud na ko nakalimtan sa akong mga ginikanan. Kanunay magamay man mandako, bisan pag pinakagamay nga tao sa kalibutan, ilhon gyud nako ang mga maayong binuhatan labi na nga nakatabang kanako. Please, koan. Klaro mga igsoon, nga importante paghapon nga mo ila gyud ta, no? Ila. Pag ila gyud dokro ni.
pagpasalamat, Doc Ronnie. Munang kanunay na ako ng balik-balik ko. Munang kada Wednesday, pag humani mo, suroy Suruyon yun ako. Pasalamat. Huwag ka sumi sila mga naong ba? Wala yun na. Mismo, gani maikog ko, Doc Ronnie. Bisan tuod sila trabahante sa City Hall. Ako silang duulan, labi na ka ng pahigayon o plastar sa mga lingkuranan, sa mga railings, sa mga magluto, sa mga arroz kaldo. O bisan, pinakagamay nga nagtabang sa pagpadayon, paghanay sa programa, ako yun ang pasalamatan. Duulon yun ako na, Doc Ronnie. Okay, at least, karo kayo. Oh. Usbo na to, no? Taga Batak City, Ilocos Norte, no? Ang bago lang misulod sa usa ka kasabutan alang sa Sisterhood Agreement. Nangimbita ni sila, Doc Ronnie, dito sa Batak. Kay doon ay ilang city councilor nga doon na po'y naibgan din sa ato. Naibgan ba, nagustuhan. Tingali, sa ilan ng mga mata, tingali, masalap tunon kayo. Sa iyo, nakabantay kami, nakabantay. Dali lagi ako makabantay, Doc Ronnie. Gani, gidapit na patuon sa Batak. Ba? Oo, gidapit sa Batak. Pwede sa mo ato. Ang bungan sab nga city councilor batanon. Walay laing taas nga city councilor dito sa ilang mga kauban. Puros man tong mga medyo itong-itong. Pero katupution to nga city councilor Doc Ronnie. Naibog sa usa ka atong kauban din sa City Hall. Ichismis na to sila sa man. Unya na itismis. Timan ilang kung kinsay mag-react, Doc Ronnie. Kinsay mag-react. Timan anak nimo, mauna na siya. Mana siya. Ay, Ginoo ko. Bantay lang, Doc Ronnie. Pero kanina, ingon ka nga, pagsulod ni mo din medyo ang smile sa taga-CIO, medyo ko man lahi o kayo. Diba? Dili ka tungod sa karong Nobyembre 16, magsugod na sila sa year-end bonus niya. Muna'y akong pagpasabot nga. Ang palibot ni ining maong buhatan sa CIO, lahi na gyud kahintang kung Tungod sa year-end bonus. Kung itandi nga haduol na ang ilang gipaabot, Doc Ronnie. Sunod si Bana, magsawa na sila. Suspida. Permiro na. Asa kajut senyor, suplahon sa karo. November 15 sulo pagka-16 bonus tayo. Bonus na yun. Isa di pa na mahurot. Ambot lang. Huwag mo hindi inahurot tingali ilang nahimo na dawat na, Jami Agi. Wapa? No, namatay, nagdawat po na Ako lang ipaibalo sa senyor nga ako nahurot na. Nahurot na. Ay, kay gusto mo ka mutabang. Yor, mga tanata, unsay kuan year-end bonus magsugod sa 16. Kini nga year-end bonus mo ni pinasikat nga usa ka bulan nga ilang sulan nga ilang pagadawaton. Okay. Murag 13th month pay kay ang 14th month pay December na mabot. Just to be there. Lain pa tong dugang pagyod Murag nga. nisublang Kaniadto 10,000 man ang ilang nadawatan pero sa pag-abot na nako gihimo na kong 20,000 mutong dunay additional nga 10,000 after sa Christmas season o January ilang nadawatan. Wala yung empleyado nakahibalo ato pero ako yung gipagawas kay balo ko nga hurot-hurot yun nila ang ilang nadawatan kay December man. Maulo ko ng ako itong taguan. So, kay para ila to, ako yung gihatag. sa spida. Pwede rin kita mamasko din sa kuan. Oo, pero mismo karon kita duha mag-juit mag-Christmas. Isa ta? Karon ta, pwede din sila mo hatag Sa pa. spida. At Pagpasan mo na din. Paggawas na mo bitaw. So, ako yun, nasabtan ako na tungod sad sa suporta sa mga empleyado, maikagod sad ka nga magpaambit ni anak nga kuan niyo. Hindi ko gusto anak Doc Ronnie kay sa kapitan pa ko anak Doc Ronnie. Ang mga empleyado sa barangay, ako gyud kanunay tagaan og sa ginagbay ba nga pahinungod kay di ko gusto nga atong hikawan bitaw tuta matag tulo ka tuig niya mismo sa ilang mga suhulan dili na igo bitaw nga ikaduha naglo na manggani na uban ang ilang mga ATM to ana na ba muna nga ako ginanggi paningkamutan Doc Ronnie. Makatabang lang ko sa ilang ginagmay pero na may uban magsalig na sa naanay dawatonon iapil pa gyud ang ATM.
Bitaw Mayor, no? November 16 o pagka-December 1 Mayor. So, Christmas tree lighting o fireworks Olympics ang masugat sa Usa Kapaskuhan. kini Doc Ronnie kay Okay. kung wala ko makalimot sa miaging tuig gisaway in taon ng atong Christmas lights. Pero sige lang, gidawat nako ng mga pag-BIBI, pagtamay o pagpanaway sa untaman kay total sa ako dawaton ko man tanan ikaduha naandan ako nga BIBI-ayon ko sa mga tao. Total dili pa man katapusan ang tanan. Pero maoy sinugdanan nga sa maong hagit o sa maong pag-BIBI, maoy hagit sa akong kaugalingon. Nagpaningkamutan ako nga sayop ra o sayop pa kayo sila nga mag-BIBI. Pero talagsaon ni Doc Ronnie, Sus, kay dili lang sa executive building ang atong Christmas lighting. dito sa Boulevard. Dito pa sa Gaston Park. Dahil inikuman sa programa pila ka minutos, doon na dahil tayo fireworks Olympics na ay mga langyaw ani Doc Ronnie nga mosalmot. Uy, Nga tagaan yun na gayon nga ang tanang katawan makakita, makapahimulos sa maong programa Doc Ronnie. So atong gipanawagan na kay ano Mayor na may Facebook gidapit na to ang bisong dili taga Cagayan ni Tanawan niyo ni kining fireworks Olympics una kining higayon nga dinhi gidala nato sa Dakbayan. Ako gining mo na hagit sa ilang pagtamay kanako sa miaging kapaskuhan Doc Ronnie. Tanawa tungod sa imo yung si Chris nagisgot kang pinaskuhan matod pa partner igna Mayor apil ta anak pinaskuhan hatag niya. Kaya dili man ko magpakita talugulilong naman ka. Tulilo na ka. Oh, si Kagawad Antipaw apil ba kuno siya sa pinaskuhan? Siya mo hatag na to. Naminaw Eh na si Kutihal Paho, kinanglan magkita mi karong ugma sa Bulwa. Kagawad Antipaho kinalan magkita daw mo ugma sa Bulwa ni Mayor. Okay? Nag-regards daw sa imo si Monsignor Habinian. Ay, Monsignor, buhon kung makahigayon ko, bisitahan ti ka sa imong kumbinto kay Duol Raman ang atong Clarix nga serbisyo sa baryo sa simbahan sa IFI. All raman di. Kaming kamutan ako, Monsignor, nga makabisita ko sa unang higayon sa imong bag-ong parokya. Mayor, balikan na nato. Naibono sa November 16. December 1. Napoy laing Unya sa December 15, Mayor, magparapol ka o 5 ka brand new nga sakyan. Grabe naman yun. Pwede ko ako daan ng usani, upat na lang irapol? Kisay, sa buta lang kisay makadaog. Doc Ronnie, ako mo nang gisaad sa miaging Christmas party. Kay atong Christmas party sa miaging tuig, tuluman ka mga brand new nga mga sakyanan. Pero gisaad ko man nga limahon ako sa sunod tuig o karon tuiga mismo. Munang dunay naduga nga Hilux. Hilux. Sus. O siya ni Mayor? Toyota Hilux. Toyota Hilux, Toyota Rush, Toyota Race, Toyota Wigo, ug Innova. Innova. Asa lang Sa imo, boss. Sa imo, ani? Ha? Hilux yun. Basta na ay farm. Basta na Hilux yun. Pero kung na ay lab, Ha? I love Pwede Innova. Innova, Pwede Innova. Rush, Wigo, kanang lab. Aha. Sus. Naun sa kalab. Kumusta kalab? Ay, Okay na kalab? Okay na kalaba. Sus, pamida. Okay, sus, pastilan. Mirkuan ba, ato miagi tulo, karon 5. Asa ni i-help Mayor? Pasalamat ko ni Governor Pedro Peter Onabia nga mitugot siya sa pagpahulam nga gamito nato ang atong ilang Pilais Sports Center. Ug mismo, Doc Ronnie, sa di pa nako malintag, pasalamat ko ni Governor Peter Onabia nga nagpaluyo siya kanato sa miaging barangay iski eleksyon nga iya yung gideklarar sa kadaghanan nga ang iyang suportar sa maong eleksyon naa ni Clarix Oy.
Aba, ako katingog yan. Salamat ko. Wala kayo nagbuhi. Gituman gid niya ang iyang gisulti gisaad niya kanako sa higayon nga nagka-istoryahanay mi personal. So salamat kaayo Governor Peter Pedro Senior Pedro Onabia. Wala kayo naglain kabuhi ato. Wa ko kahibal no. Bitaw, Mayor, ato miagi 10 kilos. Gipatabanan ni mong bugas. Oh. Karon pila 10 kilos. 10 kilos lang gihapon. 10 kilos lang gihapon. Okay, ato sang ipasa sa Pikas Lawak no alang sa ato mga radio partners. Standby. Sugod pa sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o apilang alakay, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa og tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan mi panahon nga mamaligya mi diri sa Kugol. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iya ming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kindig pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo Mayor nga imo mi gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo mi giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka, Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o yagyo mingi planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi Mayor nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon sa among negosyo nga mulambo unta. Mara na Mayor, dako kay salamat Mayor sa imong gihatag nga higayon nga imo ming giatiman. Daghan salamat Mayor. Sunod simanapit sa 11. Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, kapiritso, kung unsay kinahanglan toyo sa tao, ako nakipasa sa akong department managers. Aron tulog ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan ko kung lima pakitabang sa tao, masubad dahil. Unsay naagian sa mga katawhan na nag-antos sa gawa sa kainipon mo, ako'y akong ipakita sa ilang nga niyan ang higayunan nakikupan ko sa ilang pag-antos.
Kay lisod kayo sa buhatan nga ako ray nagatakamtam sa magunaw. Apan ang mga tao, ikaw naa sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11, dinhin ako sa gawas mo ang lagad ng serbisyo sa katao. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor, Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaanan ko og repair. Okay, balik ta mga igsoon sa atong pagpanaguban sa tuluman ng inyong alagad, Mayor Rolando Clarix. Kumusta na ka, Lab? Okay na ko, love. Naulian ako, love. Love, atong tagaan ang mga empleyado sa Kuan, love, karong umaabot nga Christmas party, tag 50 kilos nga bugas, love. O, basas, pagkida. Kay sa miaging tuig sa Christmas party, wala ko nalipay nga wa sila nagbaguot sa bugas nga ilang Agka pa kayo? Agkat yung kay tanan. So, Kanang gusto kong maglisod sila Ano maglisod yun? Dala. so tag 50 kilos lang. 50 kilos. Labi na karon nga mahal, pangitaunon ang bugas. Asa dapit ang mahal o pangitaunon nga bugas, dili ko gusto nga hasulon nako ang akong mga kauban. Pangandaman yun nako sila aron malipay ang ilang pamilya nga magsaulog sa Kapaskuhan. Okay. So, Ang ilang mga love lahat. aron malipayon sa Pero mas okay na nga, okay ka, Lab, kaysa atong miagi ng labay na sa nila. nanglabay sa love. Pero okay na, nabala ka sa ay. Nabala ka, kay Nabala kasi ka. dili maulian sila. Oh. Ito, joke na mga isuon. Mayor, of course, grabe ang kalipay sa atong mga empleyado nga miduyog sad sa imong kalihukan. Og niadtong milabay nga Pasko, Mayor, nga kadumdum pa ko nga naghatag kag pahalipay sa mga pasyente. This time, Mayor, ang atong G.R. Bora Hospital sa pagpanguna karon ni Dr. Miranda ug sa imong administrasyon, Mayor. Ako siyang gikuanan si Dr. Miranda tungod kay nasayod ko nga daghan na kaayong mga pasyente nga may gidawat sa atong GRB. Usa malipay pun po ko ug nagpasalamat ko sa mga doctors nga dili lang katong mga pobre o walang-wala nga mao'y magpa-admit o magpatambal sa atong GRB. Daghan ng mga arang-arang nga Yeah. sa kahimtang nga nagpa-admit na doktor ni. Di mailhan yun nga aduna sila pagsalig pag-ila sa atong GRB. Gitagaan ako sila higayon nga unsay mga kakulangon, unsay angay ikatabang nga makapa-improve, makatubag sa mga balatian sa atong isikataw, sa atong mga katawhan, atong paningkamutan nga mahatag. Labi na nga nahimo na gyud
natuman na gyud nga ang GRB na level 2 nga wala tang magtuo nga karong tuigan na level 2 ang Na atong level GRB. Busa nakasabot ko nga tungod sa kadaghan na ang atong mga gipangpahat o mga budget sa mahitungod sa mga kagamitan ni ana labi na mga tambal aduna po yung mga kakulangon pero sa sunod tuig gipangandaman na ni Doc Ronnie. Nang daghan kayong gi-improve no salamat ko ni Dr. Ferdinand Perdi Miranda o ni Dr. Pires o sa tanang mga doktor sa maong tambalanan nga nagkahiusa, nagtimbayayong, nagtinabangay sila sa maong pag-improbar sa atong GRB, Doc Ronnie. So, O, nanay- mismo, nagdugang man gani, mahimo ng 150 bed capacity ang emergency room. Kay kaniadto gamay ra Gamay man ra gyud. gyud kayo. So tungod sa kadaghan na karon gihimo na ang 150 emergency room. Ug mismo usab gidungagan pud usab ang og 25 ka bed capacity sa intensive care unit. So Nanay ICU Yo gyud. ICU na gyud 25 ka intensive care unit. So dako na kaayo ni nga bisag gamay ni tuod pero dako na kaayo ni nga ikatabang sa atong mga pasyente nga magpa-admit diha sa maong tambalanan. So, congrats dia sa mga kawani, labi na ni Dr. Miranda dia, no? Partner, may buntag ni mo dia, o nasayod tang kuan gyud kumbati kayo ang mga empleyado dia. So, 150 Oh, emergency. emergency Bed bed capacity. capacity ni sa atong emergency dia. So, congrats ninyo diha. Ugma di ang koan, no? Okay. Taliwala sa kabisi mga igsuon no, ni adtong of course nilabay nga election sainta gisulti na ni mayor ang iyang kabisi o mayor adtong Miyerkules ni balik na sad ang wa man maputol sukad ang People's Day ugmang adlaw mayor ang Clarix nga serbisyo sa baryo diya sa Bulwa. So, ato ning kay mangayo kog pagsabot usab sa mga katawhan o sa tanang milihok sa atong Clarice nga serbisyo sa baryo nga unta sa wala pa ang pinili ay sa barangay ug iski eleksyon mao tatoy pahigayon apan ang maong buhatan sa kumilik wala man nagtugot nga mapadayon. So, na-postpone o na-oktaba silbi ang maong kalihukan pero kay gisaad ko man nga tapuson gyud nato sa dili pa ang kapaskuhan nabili na man lang ng Bulua sa District 1 o ang gi-cluster nga numbered barangays duha ka hugna matapos gyud sa dili pa pod mag-Disyembre. So unang Kompleto. hugna na sa Clarix nga serbisyo ug sa sunod tuig sa tunga-tunga sa Enero diha na pod ang ikaduhang hugna sa atong pagserbisyo pero lahi na sab ang pangalan. Suroy-suroy sa baryo ni Clarix. Suroy-suroy sa baryo ni Clarix. Unsay kalainan ano yung sa Clarix nga serbisyo sa baryo? Ang ngalan sa title. Sa title ka. Okay. So murag kato pag ingon ni Mayor nga sa title murag dunay surpresa. Alay na po yung surprise Pero ako na ipaibalo Doc Ronnie ha. Aron maklaro ni si kadaghanan mismo usab ang buhatan sa atong City Kuwa. Kining litson amo ning kaugalingon nga gasto. Dili og walay bisag 5 centavos nga gikuha pondo sa gobyerno sa dakbayan. At least may nang klaro. Wa mi nag-usik-usik sa kwarta sa gobyerno nga maoy gisulti nila nga nag-usik-usik og kwarta sa City Hall. Isod yun hindi gahatag ba? Ona, amo ning kaugalingon mo angkon ko nga ni amo bahala ginagmay basta ini nga programa dili ko mapagarbohon nga ibutang ang maong pangalan nga ang kwarta sa gobyerno maoy gamiton. Okay. Klaro, no? Crystal clear. At least gikuan din mo kay pasabot niyo mga igsuon Ang ilang pagtuo sa gobyerno. Gi-appeal mo guna ni adtong issues barangay election o karon nadungog yun ninyo no gikan sa ba mismo ni Mayor.
Pila ka mo kliyente atong Miyerkules kung mangutana ta, Mayor? So, nalipay ko, Doc Ronnie, nga sa katong kalag-kalag, wala man tay People's Day. Pero wa ko mag-expect nga aduna sila higwaos ba sa maong programa. Gani murag na ay daghan nangita nganong wala lagi to atong miaging Miyerkules. So naandan na nila nga dala sa paglaom nga sa matag Miyerkules aduna gyoy kasulbaran o tabang bahala ginagmay basta na ay ikahatag nga tabang o ang ilag yung di nila malimtan, Doc Ronnie, naagay mga tao nga magpaabot og sulti nga sa katapusan nakahigayon na gyud mi nga nakaistorya nakaatubang mi og mayor. Unay kaya nakong Wala sila, kalipay. bana. Okay, wala kuno sila kaagi nga adunay mayor maghatag og higayon nga makig-istorya sa usa ka pobre. Sa usa ka mangayog tabang. So salamat kayo ko sa akong isig ka tao, sa akong mga kaigsuonan. Labi na sa inyong paghatag og panahon og higayon sa pag-anhi dinhi sa City Hall nga mahinabi mo nako mapadangat og ang inyong mga katuyuan, ang inyong mga problema mapaabot sa ako. So salamat kaayo sa tanan. O sa miaging Miyerkules, 670 ka mga katawhan nga akong naatubang nahinabi og mismo Lang. akong 670 lang. Lang na. Pamanakit mo 10. Wala yun mo nang daghang mangutana sa akong mga kauban nga department manager nga unsa bagay sikreto nimo nga di makakapuyon. Akong kalipay nga maistorya ko lang maatubang ko ang mga katawhan. Lang. Yan ra. Lang na kay 170. Pero lahi sa tong love. Love. Lahi na love. Okay ra ka love. Kumusta ka love? Bito pero ato pasalamatan yun, no? Bagong kagayanon, no? Nga boksidor, mayor nga imong gipahalipayan nga mihakot og bronze medal sa torneo dito sa Patay, Kazakhstan. kini nga bata, Doc Ronnie, sa iyang pag-adto mismo, napaglipay ko, nagpasalamat ko, nga nakaangkon siya sa maong kadungganan, dili lang sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya, mismo sa atong dakbayan, nga kining atong bronze medalist si Ronel Suyom, nga nakakuha gyud siya ni atong higayon no, may bisita siya sa ako, o giawhag gyud nako siya. Paningkamot kay kining kalampusan nimo imo raning makuha mapahimos sa umaabot nga mga adlaw apan ayaw kalimti sa pag-eskwela. Eskwela gyud kay pinakabililhon kaayo nga aduna kay makuha nga kurso kay dili ka mo hangtod-hangtod sa imong paborito nga sports. Adunay mo abot nga magkatigulang ka apan kung makahuman ka sa imong edukasyon aduna kay kasiguruhan nga dili ka maglisod sa imong kinabuhi. Pag binuotan gyud, eskwela gyud nya ayaw abusari ang imong panglawas. Disiplina gyud. Kay kini usa kini ka tilimadon sa imong kalampusan ang pag-amping o pagdisiplina sa imong kaugalingon. Mao kana ako kanunang gitambag sa mga batanon. Okay, at least, no? Mayor, dinhita sa... Doc Ronnie, pasalamat ko sa atong boxing head coach nga kanunay gyud nga dunay kalampusan ang iyang mga gipang bansay-bansay kang Elmer Pamisa nga hugot kayong nagsuporta sa atong City Sports Development Coordinator uban ni Romary Goro. Okay, congrats ya sa sports team sa syudad. Mayor, dinhita sa mga pahalipay, no? Sa mga Sa kanunay. Sa kanunay. Ikaw na lang na, Doc Ronnie. Vice Mayor, karon Kapitan. Wala na giundang na to, Wala Doc giundang. Ronnie. Wala na giundang.
Okay, mga pangutana, ug tubagon ninyo ni mga igsuon sa Rolando EOY page. Okay, unang pangutana, pila ka mga kapitan o iski chairman ang mihorar sa atubangan ni Mayor Clarix Uy atol sa mass oath-taking ni adtong Martes diya sa may Tourism Hall. Pila ka kapitan, pila ka iski ang mihorar. Ikaduhang pangutana, pila ang balor sa mga proyekto nga ibubo ni Mayor Clarix sa kabaranggayan diin iyang hatagan sa katungod ang mga opisyalis sa barangay nga mao'y mopili o mopatuman sa ilang mga proyekto ubos sa Barangay Empowerment Program. Ikatulo nga pangutana, pila ang 2024 annual budget sa Cagayan de Oro nga giuyunan sa konseho atol sa executive budget hearing ni adtong Martes nga gidumala ni Vice Mayor Bibot Amasuna Rodriguez. Pila ang budget sunod tuig. Ikaupat, unsay ngalan sa syudad nga nahimong sister city sa Cagayan de Oro human napirmahan ang sisterhood agreement tali sa duha ka syudad. Ikalima, unsa ang madawat sa mga kawani sa City Hall sugod karong Nobyembre 16 na gianunsyo ni Mayor Clarix Uy atol sa flag racing ni adtong milabay nga Lunes. Ikaunom nga mga pangutana, unsa ang dakong kalihukan nga mahitabo karong Disyembre 1 diya sa City Hall o Gaston Park o sa Rio de Oro Boulevard nga panguluhan ni Mayor Clarix Uy agig pagsugat sa Kapaskuhan. Sus, ihaya to oy. Do kuani no ato na ning gipanawagan kaganina no nga bisan dili taga Cagayan de Oro saksihan nila ni no kay first time ni sa Cagayan unsa kini no. Ikapito, unsa ang lima ka mga bag-ong sakyanan nga papremyo ni Mayor Clarix alang sa mga kawani sa syudad atol sa Christmas party karong umaabot Disyembre 15. Pwede upat na lang kuhaan ako daan ng usa. Lima ni mga igsona, unsa ni nga mga sakyanan. Ikawalo nga pangutana, pila na ang bed capacity sa emergency room nga tukuron sa J.R. Borja General Hospital sa tuyo nga mahatagan og kasayon ang mga pasyente nga modangop sa balay Tambalanan. Sus, pabida. Katunga sa 300. Katungo sa 300. Pila mo na? Yung 150. 150? 150 na. 150 na. Ikasyam, asa ipahigayon ang sunod nga Clarix nga serbisyo sa baryo ugmang adlaw. Sus ka Clarix. Clarix kayo, no? Grabe. Asa dapit siya, nagkura paroko si Monsignor Habinyar. Oo, sus. Kanang ilang nga maghimo og mga kaang. Asa? Kaang. Kaya na kung kulot. banga diya. Oo, kanang banga. Okay, napulo nga pangutana, pila ang naserbisyuhan sa People's Day ni Mayor Clarix ni adtong Miyerkules lang. Yang. Okay, so mo to mga igsoon, ang napulo ka mga pangutana, tubagan ninyo na sa Rolando EOY page ug i-claim ka ng maong mga maglisod kong ingon ginagmay kay tunga mo gud sako nga bugas dito sa Barangay Carmen. 25 kilos. 25 kilos. Murag maglisod siya kag alsa na. Bugat kung idaran ka, maglisod ka. Maglisod ka. Pero kung batanon ka, kaya kayo. I-claim na ninyo dito gyud mismo sa Barangay Carmen kay mismo ang atong bagong kapitan ang moabi-abi motunol li anang maong ginagmay lang Nga hinabang. Ngay- Pero dilil magbagoon. kayo. Okay. So mo na mga igsoon, I understand nga naapagyoy timanon si Mayor, ang imo na lang mga pasidaan, paimangno, labi na Mayor. Sa kanunay, dako na kong palipay pasalamat sa atong mga kauban sa matag departamento nga nagapadayon sa pagserbisyo, pagtagad, pagtabang sa mga katawhan, usab sa buhatan sa CIO, sa ilang makanunayon usab, nga nahasol sa matag Biyernes, sa ilang pagpangandam sa mga kahimanan aron
malampuso ng atong programa, Doc Ronnie. Salamat kayo sa tanan. Bisan tuod sa ilang kalagot o kakuan, gidoom-loom lang nila. Hinaot, dili atakihon sila sa ilang kasing-kasing sa ilang kalagot. Muna, salamat kay tanan o sa akong mga kauban tanan, labi na sa buhatan sa mayor nga mintabang yun sa tanang panahon o sa tanang mga higayon nga di na kinahanglan sultian o hangyoon kung unsay ilang makita nga angay ikatabang nga makahatag o kasayon kadali nga mapaabot sa bisag unsa nga programa o kalihukan. Salamat kaayo kaninyong tanan. So salamat kaninyong tanan o hinaot nga sa maong pag-uswag Kauy. Kini po si Ronnie Waniwan, mangibitar sa Biyernes Puhon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nana si attorney, atong city administrator. Imong program sila? Mayong adlaw pizza 8 karon sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Kini si George Bacos matod kayo sa pinakaulahing mga balitag impormasyon dinhi sa City Hall News Updates. Hatod kanyo sa City Information Office ni Nakbayan sa Cagayan de Oro ubo sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy ngun man sa pagpangulo sa tong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. O karon sa detalye sa atong mga balita. 11.2 billion na pesos nga annual budget alang sa 2024 hingpit na nga giaprubahan. Aprobado na sa 20th City Council ang 11.2 billion na pesos nga 2024 budget kanitong nakalabayng adlaw nga Martes, Nobyembre 7 human nakuha ang 14 kabuto sa mga konsehalis itandi sa upat nga nag-abstain. Sa mong annual budget, 8.3 billion pesos ang igahin alang sa mga programa sa syudad, lakip operational expenditure samtang ang 2.9 bilyones ka pesos ang gigahin usab sa loan alang sa katukuran sa City Hall nga posibleng iplastar sa upper dagong sa Barangay Carmen. Ang budget na yunan humana sa katiguman sa konseho isip kinatibuk-an o gitakda nga formal nga porbahan karong adlaw nga Lunes, Nobyembre 13 atol sa regular session niini. Gipasabot ni acting City Budget Officer Roxana Rabidas nga ang 10.36 bilyones ka pesos sa 2024 budget kuhaon gikan sa external ug local revenue sources. Ang budget deliberation gitambungan og gisaksihan usab kini sa mga department managers dinhi sa Dakbayan. 150-bed capacity nga emergency room pagatukuron sa GR Borja General Hospital. Aron mas mapalapdan pa o mahatagan og eksaktong pagtagad ang medical needs sa katawhan ning syudad, dugang pang kahimanan ang laumang sugdan dili madugay sa GR Borja General Hospital. Mato ni Dr. Ferdinand Miranda, ang Chief of Hospital sa GRB General Hospital, sugdan na ang pagmugna og 150-bed capacity nga emergency room kung itandi sa kasamtangang siyam lamang ka mga bed capacity. Iniaron na mahatagan og kasayon ang mga pasyente nga mudako pa sa nasangpit nga tambalanan. Dugang ni Dr. Miranda, dungagan usab ang kasamtangang critical care unit kung CCU bed capacity o mahimo na kining 25-bed capacity intensive care unit kung ICU. Subay niini, dako ang pasalamat ni Dr. Miranda o mga personahe sa GR Borja General Hospital sa kanunay nga suporta ni Mayor Rolando Clarix o siyang dakong panglantaw sa panglawas sa katawhan ning syudad. Kahinumduman nga nahatagan na og level 2 accreditation ang GRB General Hospital ug aduna na kini 175-bed capacity ning tuiga lamang. Apan kulang paghihapon kini sanglit mas daghan pa ang midangop sa maong ospital. Delegasyon sa Batak City, Ilocos Norte nakadaig sa mga best practices alang usab sa volunteerismo dinhi sa Dakbayan.
Gidayga ni City Mayor Albert Chua sa Bataca City, Ilocos Norte ang kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ubos sa pagpangulo ni City Mayor Rolando Clarix Uy sa ilang nakatunan na kalabot sa mga best practices sa LGU Cagayan de Oro kabahin sa volunteerism and active citizenship. Kinihuman na mihimog benchmarking activity ang delegasyon sa LGU Bataca dinhi sa Cagayan de Oro pinaagi sa pagtulay sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency aron tun-an ang mga kalihukang sa volunteerismo dinhi sa syudad. Pipila sa mga buhatan ang nagpaambit sa ilang kasinatian sa volunteerism efforts nga susama sa City Local Environment and Natural Resources Office, Community Affairs Office, nausab ang City Social Welfare and Development Office, City Scholarship Office o Cagayan de Oro City Police Office. Di nagipunting ang mga mahinungdanon nga mga papel sa ugot nga partisipasyon sa katawhan ingon man komunidad. Partikular nga gidayeg ni Mayor Chua ang estratehiya sa syudad sa hapsay nga pagsukip o integration sa volunteerismo sa mga programa sa matag buhatan alang sa edukasyon, kinaiyahan, panglawas o uban pa. Mao kadto ang City Hall News Updates. Kini na lamang si George Bacos. Dagang salamat. Kauban mayong adlaw. Bitsa 9 karon bulan sa Nobyembre 2023. Kini si Derek de la Serna. Matod kaninyo sa pinakauna ng mga balita o impormasyon sa City Hall News Updates. Matod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagpangulo ni City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Sa detalye sa atong mga balita. Mayor Clarix, Barangay Empowerment Program magpadayon, mga kapitan, tagaan ug katungod, magpili sa ilang mga proyekto. Gipasalig ni City Mayor Rolando Clarix Uy, ay padayon sa iyang administrasyon ang Barangay Empowerment Program. Din niyang atagan sa katungod ang mga kapitanes na mapasilong sa iyang administrasyon, mamawi mo pili o mapatuman sa mga proyekto sa ilang tagsa-tagsa kabarangay. Kini ang gipadayag ni Mayor Clarix, human nanumpa ang 47 ka mga bag-o na pili ng mga kapitan, 47 ka sangguniang kabataan chairman, o katusan ka mga barangay kagawad gikan sa nagkadayang barangay sa Cagayan de Oro atol sa mass oath-taking pagayon Martes hapon, Nobyembre 7. Matod pa sa mayor nga tuyo sa Barangay Empowerment Program na mahatagan sa kagahom ang mga opisyales sa barangay sa pagpili sa ilang mga proyekto. Sanglit silang mas nasayod sa mga proyekto na haom o kilanglan sa mga katauhan. Nasayran na dili mo minus sa 10 million pesos nga balor sa mga proyekto na ibobo ni Mayor Clarix ngadto sa mga barangay sa Cagayan de Oro na nagsuporta sa iyang RISE Development Agenda. Christmas tree lighting o fireworks Olympics musugat sa Kapaskuhan karong Disyembre. Agig pagsugat sa Kapaskuhan sa bulan sa Disyembre, gitak nang gipagayon ang tinuig nga Christmas tree lighting sa City Hall ug Gaston Park ug pagasundan dayon sa usa ka fireworks Olympics diya sa Rio de Oro Boulevard karong Disyembre 1. Kini ang gipabaliw ni Mayor Rolando Clarix Uy dungan ang pag-aghat sa mga department managers ug kawani sa City Hall sa pagsaksi sa maong kalihukan. Ang katuyuan sa kompetisyon sa Fireworks Olympics sa Rio de Oro Boulevard magpalipayon ang matag pamilyang Cagayano sa pagsaulog sa Pasko. Sanglit bukas kini sa publiko, dugtong pa sa mayor. Matag bulan sa Disyembre, gaatngan sa publiko ang Christmas tree lighting sa City Hall ug Gaston Park ug nahimo ning suruyanan sa Cagayanong pamilya matag gabi. Sisterhood Tali Cagayan de Oro ug Batac City, Ilocos Norte, formal nang ipirmahan. Formal lang gipirmahan ang Sister City Agreement Tali sa syudad sa Cagayan de Oro ug Batac, Ilocos Norte. Nangulo sa papirmahe sa Sisterhood Agreement nga gipagayon sa City Tourism Hall Lunes sa gabi, mao mismo si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ug Batac City, Ilocos Norte City Mayor Albert D. Chua. Kauban ang mga sakop sa 20th City Council na gipanguluhan ni Vice Mayor Jocelyn Rodriguez ug mga membro sa Batac City Council. Sa iyang mensahe, napasalamat og dako si Mayor Chua sa may niton nga pagdawat sa mga opisyalis sa syudad ubos sa pagpangulo ni Mayor Clarix Uy.
Human na permahan ang formal na pagkutay sa relasyon sa duwa ka syudad, isip sister cities. Positibo si Mayor Chuang na maong kasabutan magbunga sa economic development sa duwa ka syudad, pinaagi sa exchange of best practices o mga innovative ideas sa natad sa local governance. Sa iyang kabahin gikalipay usab ni Mayor Clarix nga nahimong sister city sa Cagayan de Oro ang Batak City, sanglit kini ang pinakaunang sister city sa syudad ubos sa iyang pamunuan. Sigon pa ni Mayor Clarix ang sisterhood sa duwa ka syudad, usa ka significant milestone sa iyang administrasyon na mag-abli sa dakong oportunidad sa natad sa cultural exchange, economic collaboration ug shared initiatives. Samtang malawom usab si City Councilor Suzette Magtaas Daba, chair sa Committee on Sister City Relations, nga pinaagi sa maong sisterhood agreement, makutay ang daghan pang kooperasyon tali sa duwa ka syudad, ilabi na ko edukasyon, negosyo, turismo ug cultural exchange ang hisgutan. Clarix na serbisyo sa baryo, dalhon sa Barangay Bulwa. Subli madawat sa mga katawhan ng syudad ang mga programa ug serbisyo sa kagamahanang lokal ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Sa iyang mensahe adlaw ng Lunes, iyang gipabalo nga dalhon usab ang kagamahanang lokal ang Clarix na serbisyo sa baryo kung KSB diya sa Barangay Bulwa karong Sabado, Nobyembre 11 ning tuiga. Lakip sa mga serbisyo itunon mao ang libre na medical check-up, bakuna, tuli, legal services, business renewal ug dagan pa. Usa sa mga highlights sa Clarix na serbisyo na baryo mao ang libre na kasal. Kung asa mga residente din makadawat sila og libreng lechon, cake, wine o groceries gikan ni Mayor Clarix ug mga konsehal sa syudad. Nasayra na tulo na lamang kahugna sa KSB ang pag-aimon karong tuiga, sanglit na bisitahan na tanan ng mga barangay sa syudad. Mao kato ang City Hall News Updates. Kini lamang si Derek de la Serna. Daghang salamat.